नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम वीडियो पाई कि आसी बालकनी रेडी होगी ठिया होती। आवाज नमस्कार करबनी काली घुमे 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 नमस्कार कर। अरे लोक मानक ओरिजिनल देखा उचित ना। तुमको डाकिली तुम मना कल तापर मु बसी मोर घुमेली तुम सेती बेले एमती तुम रेडी होगी ठिया हो मु वीडियो करी या अपेक्षा सेमती मजा लगला ना। समस्त देखिले ना ना मु घुमौची बोली टे पछु गलो ढुलुची एबे फुल आसी तमे भी दिन घुमौतो ढुलौतो मु वीडियो करके छाड़ीबी। मो मुह देखिले लोक डरिकी पळेबे। मु तो जाउनी तमें जान ना तमें मोर स्वीट मुहटा देखी मु विलेन हो गलानी। जीवा आज्ञा प्रथम प्रश्न तुम भाई उत्तर देवाई रेडी। से किए जहाँ पाखक गले से आमको देखा दिए नहीं। देखा दिए नहीं ना से किए जहाँ पाखक गले से आमको जमा देखा दबनी। जहाँ पाखक गले से आमको देखा टीवी दर्पण पाखक गले टिके कण हिंसतो ना से जमा देखे दबनी ना छाई ना आउ कौन कौन उत्तर देवी अंधार ता पाखक गले से किसी देखे दबनी। आउ प्रश्न केमती लगला? बहुत 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 भल लगला। से किए जहाँ को आमे किछि देले से ताहा तुरंत हमको फेराई दिए। किछि देले से हमको तुरंत फेराई दिए। समुद्र ठीक उत्तर ठीक उत्तर। समुद्र को आमे जहाँ किछि भी दबा से तुरंत हमको फेराई दबा ने ए जा मोर दरकार नै। जदि तमे ताको न आनिलो तापर से नै छिवो। पाखरे थाए हेले देखा न दिए से किए। पाखरे थाए देखा न दिए आखी छेना पाखरे थाए देखा न दिए पाखरे थाए देखा न दिए कौन कौन है परिबा देखो पाखरे थाए देखा न दिए से किए आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा आर्टिकल पढ़िलानी ना कोई पाखरे थाए के मु जानि कहि दोनो काय कविटी चिंता करो शब्द कहि देबी। अरे पाखरे एमती कोन थिबो जे जेटा देखि छाड़ एटा दर्शक ऊपर छाड़िया कहि दियो। दर्शक बंधु ए प्रश्नर उत्तर मते जणे नहीं। आपण मानको जदि जणे अछि ताले कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणेबे। जदि किछि आपणक तरफ उत्तर न आसिला ताले नेक्स्ट वीडियो रे मो स्वामी आपनको ए क्वेश्चन रे आंसर जणेबे। एका कहि देला नहीं आउ सब्सक्राइब लाइक पेंकी कहि दो ना आउ आमको टिके दया कर टिके प्लीज सब्सक्राइब एगो अतरे प्लीज टिके सब्सक्राइब कर देबे आउ छोट लाइक टे कर देबे आ जदि भलो लागिला ताले बहुत मात्रा रे शेयर कर। अच्छा से तले लाइक पर गोटे हाई बटन आसे हाई से बटन टिके क्लिक कर देले कोन सुविधा होता भलो कोनता सेटा दर्शक मन ऊपर निर्भर करे से करिवे कि नहीं सेटा तांकर निजस्व इच्छा नहीं से कौन हुए कि
ହାଇ ବଟନ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂଆଟେ ଦେଇଛି। ସେ ବଟନ୍ ଯଦି କି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଲାଇକ୍ରେ ସେ ହାଇ ବଟନ୍ ଆସିବନି। ଆଗ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହାଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ହାଇପ୍। ହଁ, ଆଉ ଯଦି କହିଦେଉନ ତମେ। କହିଛି ବା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତମେ କୁହ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ହଉ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କରିବେ। ହଁ, କହିବେ ନା କରିବେ? ହାଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ ସେଇଟା ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେ କିଏ ଯିଏ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ? ସେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ନଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ମୁହଁରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ସେ ଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍। ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ନଥିଲେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କିଏ ଥରେ ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ କାନ ଧରିକି ବସେ? ଖାତ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। କାନ ଧରିକି ବସେ। କାନ ଧରି ବସେ? ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ କାନ ଧରିକି ବସେ। ନାକ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲେ କାନ ଧରିକି ବସେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ଜାଣିଛ ସ୍ମାର୍ଟ। ନାକ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ଟା। ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ କାନ ଧରିକି ବସେ। ରାଗ। ନାଇଁ, ରାଗ ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ? ନିଶୁଣି ପକେଇ ଚଢ଼େ ନା କ'ଣ? ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ। ରାଗ ନାକ ଉପରକୁ ନିଶୁଣି ପକେଇ ଚଢ଼େ ନା କ'ଣ? ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ? କ'ଣ ଚଢ଼େ? ସେ ଲୋକଟି ଚଢ଼େ। ସେ ନାକ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ କାନ ଧରିକି। ନାକ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ କାନ ଧରିକି। ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତରଟା। ନ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କହିବି? ଚଷମା। ଥରେ ନାକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ କାନକୁ ଧରିକି ବସେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଚଷମା। ଆଉ କ'ଣ ଭାବି କହିଥାନ୍ତି, ଚଷମାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଓକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ପରେ ସେ ହାଇ ବଟନ୍ଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସିଏ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନାଇଁ, ଠିକ୍ କହିଲି? ଓକେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ।